पिंडी ATC में था, जो 26 नवंबर से रिलेटेड है। आज हमारा 9 नवंबर के केस से मेरी बहन डॉक्टर उज़मा खान और मैं उसके लिए पेश हो रहे हैं 9 मई अगला नहीं 9 मई के लिए। यहाँ पे बस हाजिरी लगाई थी। बाकी ये जो महीना है जून का, इसके अंदर आपको पता है कि बजट पेश हो रहे हैं। हमने वो सही कहते हैं कि सुहेल अफरीदी से हमारी जब बात हुई और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया, हमने अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट किया कि देखें हमारा एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा हम 8 महीने से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 8 महीने से ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं। जावेद हाशमी ट्यूसडे को जब अडियाला आए उन्होंने बताया कि हम भी जेल में थे। कहते जब हम जेल में थे हमारे पास फ़ोन भी होता था, हम बातचीत भी होती थी, किताबें भी होती थी, हम किताबें लिखते भी थे, लोग मिलने भी आते थे। कहते जो कैद इमरान खान काट रहे हैं, जावेद हाशमी ने भी कहा है जो कैद काट चुके हैं, एतजाज़ अहसन ने भी कहा है जो कैद काट चुके हैं। कहते जो कैद इमरान खान काट रहे हैं वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर को, और वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर को, इस किस्म की इस टॉर्चर से किसी को आज तक किसी को ऐसा टॉर्चर का सामना नहीं करना पड़ा। आपको मैं फिर से दोहरा दूं कि 8 महीने से इमरान खान कैद तन्हाई में। इमरान खान जेल में कोई कैदी आपको बताएगा कि किताबों की कितनी अशद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप कैद में होते हैं तो आपके पास कुछ करने को नहीं होता। आप कुरान पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और सारे आपको बताएंगे कि और इमरान खान जैसा इंसान जो इतने शौक से कहते हैं कि मैं अपनी नॉलेज में इजाफा करूं, और तारीख की किताबें हम पहले शुरू में 1 साल 1.5 साल हम दर्जनों के हिसाब से उनको किताबें ला कर देते थे। अब आप ये सोचें कि हमने पिंडी के जो जज अमजद साहब हैं उनको भी हमने कहा ATC के, मैं खड़े होकर कहा जज साहब ये 12 किताबें हैं, आप इमरान खान को पहुंचा देंगे? जज साहब ने कहा, क्योंकि अदालत के थ्रू हमारे से तो वो कोई ले नहीं रहा था। जज साहब ने भिजवाई। जज साहब ने बताया कि देखें मैंने 11 किताबें जो भेजी थी उनमें से 9 किताबें इमरान खान को मिल गई हैं, 2 किताबें वापस आ गई हैं। मैंने 4 दफ़ा पूछा जज साहब इमरान खान को किताबें मिल गई हैं, आपको कंफर्म किया है? हालात ये हैं इस वक्त के जज साहब को बताया जाता है कि मिल गई हैं। इमरान खान ने अपने लॉयर को बताया कि मुझे सिर्फ 3 किताबें मिली हैं। अब ना किताबें दे रहे हैं, ना उनके पास कोई TV है, ना किसी को इजाज़त है इमरान खान से बात करने की। ये ना डॉक्टर को तो हमने 2 चीज़ें मुतालबे कर रहे हैं कि उनकी आंख के पीछे क्लॉट आया है। मेरी बहन डॉक्टर हैं और रेटिना के स्पेशलिस्ट ने बताया कि क्लॉट ऐसे आया कैसे है। हमें तसल्ली करवा दें कि आपने उनके खाने में कुछ ना डाला हो। अब हम क्यों ना फिक्र करें अपने भाई की? ये कौन सा जुर्म है कि नाइंसाफी जुर्म आप लोग कर रहे हैं, जिन्होंने उसको नाहक कैद में रखा है, फिर कैद में रख के उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानी हमारे साथ जब मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो वो भी मुजरिम बन जाते हैं? तो इसलिए हमने PTI को भी रिक्वेस्ट किया कि आप प्रेशर डालें ताकि इमरान खान की मुलाकातें खोलें, ताकि इमरान खान कैद तन्हाई से निकलें। उन्होंने वो नहीं होने दे रहे। 8 महीने हो गए, इमरान खान को किताबें नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी चीज़ इमरान खान का हमें पता ही नहीं है कि ब्लड टेस्ट क्या से कराए इन्होंने। इमरान खान की सेहत देखें, लॉयर ने हमें बताया था, सलमान सफदर ने, जब उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान माशाल्लाह बहुत फिट थे, क्योंकि वो वर्जिश करते हैं, बेसिक सा खाना खाते हैं, जितना कहते हैं मुझे न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरत है। तो कहते हैं माशाल्लाह बिल्कुल फिट थे, लेकिन आंख ज़ाया कर दी। अब हम कैसे ना माने कि ये इतने नेक लोग जो हैं, इन्होंने इमरान खान के साथ कुछ किया ना हो। अगर इनको किसी चीज़ की डर नहीं है तो इजाज़त दें कि इमरान खान का चेकअप हो शिफा इंटरनेशनल में, उनका डॉक्टर मौजूद हो, उनके फैमिली का मेंबर मौजूद हो।
یہ اس کے بعد یہ ڈیمانڈ جب ہم نے کیا، اس کے بعد محسن نقوی نے ڈرامہ کیا کہ ہم نے علاج روک دیا، ساری پارٹی ہمارے ساتھ تھی، تو پارٹی تو ان کے ساتھ نہیں تھی یہ محسن نقوی کے اس چیز میں، پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ علاج کرواؤ۔ اب ہم نے پی ٹی آئی کو بھی کہا، ہم نے کل اسد رئی صاحب کو بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ ہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم یا اپوزیشن لیڈرز کے پاس جا سکتے ہیں یا سی ایم کے پی کے پاس جا سکتے ہیں جن کے پاس پوزیشنز ہیں۔ ہم آپ سے امید رکھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے لیے کچھ کریں، آپ پریشر ڈالیں تاکہ اس ظلم سے تو عمران خان کو نجات ملے۔ ہم کیا یہ نہ ڈیمانڈ کریں؟ یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے حقوق مانگنا پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس ہے تو ہم تو کریں گے، اس کے لیے آپ سمجھ لیں۔ اب ہم ڈیمانڈ باری باری کریں گے کہ آپ عمران خان کے ووٹ پہ آئے ہیں، آپ عمران خان کے لیے پریشر ڈالیں گے، کیونکہ نہیں تو پھر ہمیں مجھے بتائیں ان اسمبلیوں کا، ان سارے ووٹوں کا جو ہم نے اتنی خوشیاں منائی تھی، ہم نے ووٹ ڈالے، سب سے بڑی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، پھر عمران خان کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اسد رئی صاحب نے کل کہا کہ دیکھیں، ایک تو ہم نے پی ٹی آئی کو کہا ہے، اسد رئی صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بجٹ کے اندر بیٹھنا، اسد رئی صاحب کہہ رہے تھے آپ اس گورنمنٹ کو لیجیٹمائز نہ کریں، کہتے ہیں انہوں نے بجٹ تو پاس کرنا ہے، وہ تو ہر چیز پاس کریں گے، 28ویں ترمیم بھی پاس کریں گے، لیکن آپ ان کو لیجیٹمائز نہ کریں، آپ ان کو بائیکاٹ کریں۔ ایک اسد رئی صاحب نے یہ کہا ہے نیشنل اسمبلی کے لیے۔ سہیل افریدی نے ہمیں کہا کہ ہمارے ڈیمانڈ ہوگا کہ سہیل افریدی کی بھی ملاقات کرائی جائے تاکہ عمران قید تنہائی سے نکلے، عمران خان کا رائٹ ہے، اور فیملی کی بھی ملاقات کروائی جائے تاکہ عمران خان کی قید تنہائی ختم ہو۔ اس کے لیے سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ جب جوائنٹ سیشن ہوگا نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا، جب وہ ہوگا تو میں اسلام آباد اپنی کیبنٹ، اپنے ایم پی اے کو لے کر آؤں گا اس ڈیمانڈ کے ساتھ، اور ہم اسمبلی کے باہر بیٹھ جائیں گے اور پھر نہیں اٹھیں گے۔ تو اس سے پریشر کریٹ ہوگا کہ عمران خان کی قید تنہائی ختم کی جائے۔ یہ اب پارٹی نے اور اپوزیشن لیڈر نے ہمیں ری شور کیا ہے، یہ ہمیں تسلی ہے کہ اس وقت اپوزیشن لیڈرز بھی اور جو سی ایم ہے سہیل افریدی وہ بھی عمران خان کے لیے پریشر کریٹ کریں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ کل کے پی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ مطلب پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا، وہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں نے بھی میری بات سنے، وہ یہ وہی پرائم منسٹر نہیں کہ کہہ رہا تھا میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا، فون کر کے پوچھ لے گا۔ جب تک آپ پریشر نہیں کریٹ کریں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اگر کے پی کی بات کری تو وہاں پر 2 وزیر اعلیٰ آئے ہیں، ایک گنڈاپور صاحب اور دوسرے جو ہے سہیل افریدی صاحب، آپ کے نزدیک کیا لگتا ہے کس وزیر اعلیٰ نے زیادہ کوشش کی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم کیونکہ میڈم یہ بتا دیجیے کہ آپ کہہ رہی ہیں مسلسل ملاقاتیں آپ کر رہی ہیں اور کوئی موٹیویٹ کریں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ کیا جائے، ان کا علاج کرایا جائے، تو کیا مقتدر حلقے جو ہیں ان سے بھی کوئی بات کی ہے اس سلسلے میں کہ ان کو یہ دے دیا جائے؟ نہ ہم نے کبھی بات کی ہے، نہ عمران خان کی کبھی بات ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ عمران خان کو کوئی ملنے گیا، 3 سال قید تنہائی میں ان کو اتنی مشکل قید کٹوا کے وہ عمران خان پاکستان کے آپ کی عدلیہ آزاد عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں، وہ اس لیے بیٹھے ہیں جیل میں آپ کے اپنے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو پتہ ہے عمران خان جیل میں کیوں بیٹھے ہیں۔ تو مجھے بتائیں یہ بیچارے مل کے عمران خان کو کیا کہیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ؟ یہ تو انہوں نے جیل میں ڈالنے سے 1 دن پہلے سے یہ کر رہے ہیں، جیسے باقی پارٹیوں کی اپنی باریاں لے لو۔ یہ نہیں، عمران خان آپ سمجھیں وہ ایسا لیڈر ہے پاکستان کا جہاں نہ تو صرف اس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے، یہ وہ لیڈر ہے جو سچ مچ اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے اپنے مقصد کے لیے جو پاکستان ہے، اور اس کی قدر کریں سارے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے پی کے سی ایم سے کہہ رہی ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپیل کریں، لیکن آج کل تو وہ خود مشکل میں ہے، ان کے پتی کی کیمپین ان کے خلاف نہیں کوئی خلاف نہیں، کوئی خلاف کوئی نہیں ہے۔
ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, ये खिलाफ कोई नहीं है। आपस में देखें, आपको आदत है नून लीग और वो पीपल्स पार्टी की, वो तो दो कंपनियां हैं, आपको नहीं पता। वो तो वहाँ पे जब मीटिंग होती है वो फैसला करते हैं तुम्हें कितना हिस्सा मिलना है डाकों में, जब हम डाके डालेंगे उसमें कितना हिस्सा मिलना है। ये एक वाइब्रेंट पार्टी है, यहाँ पे वो उनको पता है कि वो जवाब दें लोगों को, और वोट इमरान खान का है। कोई ऐसा कोई नहीं है चीज, ये ऐसी जान के आप जरा नून लीग में जाके पूछो, जरा जाके ये सवाल पूछते हो उनसे, आप पूछते हो उनसे जाके कभी पीपल्स पार्टी से कि आपके अंदर कोई मसला तो नहीं है, घर के अंदर कोई मसला तो नहीं है? हाँ, नहीं पूछते हो आप, कुछ नहीं पूछते। ना मैडम ये बता दें कि क्या आप समझती हैं नहीं बने, नहीं एक सेकेंड, इन्होंने कहा जब वो गिरफ्तार थे, आपने उनसे पूछा नहीं कौन सा वो आपने वो पूड़ी खाई है जिसके अंदर आपकी नहीं, आपकी सारी कमरें भी ठीक हो गई, लगड़ाना भी खत्म हो गया, स्ट्रेचर पे आते थे वो भी खत्म हो गया, करप्शन खत्म हो गया। आप जरा उनसे ये दोस्त हो गए, आपस में दोस्त हो गए, आपने ये सवाल पूछे, आपस में दोस्त हो गए। वो आया था जिस पर बाहर निकला जमानत करा के, तो मुझे बाहर भागते वो तो सियासतदान ऐसे ही करते मैडम। नहीं 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 नहीं, आप ये जनरलाइज जो कर रहे हैं ना, पीटीआई के साथ जो हुआ है, देखिए जो चोरी होती है ना वो चोरी होती है, जो डाके हैं आपके, आप उसके टैक्स तो भर रहे हो, अपने तनख्वाहों पे टैक्स भर रहे, एक सेकंड, आप टैक्स भर रहे हो ना, तो आप किस किस्म के लोग हो जो उनकी साइड ले रहे हो, जो आपकी जेब काट के ले गए? अच्छा नहीं, सवाल जो यहाँ खड़ा हो गया, नहीं आपने कहा तो हम यही सवाल करेंगे। आप उनसे पूछें कि आपकी कमर कैसे ठीक हुई, आप स्ट्रेचर पे आते थे माशाल्लाह, सारे हसाज बजाज रिलेटेड कैसे ठीक हुई, हमें भी वो बता दें। वो सिर्फ उनको प्रॉब्लम ये कि इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद को आपने क्लॉट कैसे दे दिया। मैडम ये बता दीजिए कि क्या मुख्तलिफ हल्कों से बात किए बगैर इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? आप समझती हैं 25 करोड़ अवाम है, ये जब अपने हक के लिए खड़े होंगे ना, इमरान खान ने पेशीन गोई की थी, और ये याद रखें जो जुल्म हो रहे हैं इस कौम के ऊपर, और कहा जा रहा है कि पंजाब जो है ना बड़े बुज़दिल हैं, कोई बुज़दिल नहीं है। याद रखें ये लाहौर शहर वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई हैं, और आपको पता है जिस दिन पंजाब खड़ा हो जाता है पूरा पाकिस्तान खड़ा होता है। आप हर मूवमेंट देख लें पाकिस्तान की, 100 साल से, 125 साल से करारदाद भी इधर पास हुई थी। ये जान जान के एजेंसियां डाल रही हैं, बड़े बुज़दिल हैं, बड़े डरपोक हैं, ये जान जान के पंजाब के साथ कह रहे हैं। पंजाब वालों को कहना चाहती हूँ ये एजेंसियों के इस जाल में ना फंसें। आप कहें कि हम दलेर कौम हैं, हम खुददार कौम हैं, ये एजेंसियां जान जान के पंजाब के खिलाफ एक ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं। थैंक यू।